আপনারা দিছে না আর সুমন দাঁড়াবে আর কে হয়তো না এটা না না पंकज देववर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ त्रिपुरा महाविद्यालय देती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से भारत को संस्कार मन में रचे, ज्ञान कर्तव्य कर्म का संगम बने विकास। मंगल प्रदीप प्रज्वलन करे आजकेर अनुष्ठाने शुभ सूचना करा भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक जातीयतावादी शिक्षक संगठन तादेर बात्सरिक सभा सेई उपलक्षेई एखाने आसा एवं दलीय राजनीतिर ऊर्ध्वे उठे राजनीतिक सचेतन भावे जे धरनेर एकटा शिक्षक किंबा अध्यापकदेर भूमिका हवा उचित जातीय चरित्र गठने एवं देश समाज एवं राष्ट्र गठने ये संगठन भूमिका राखे। तो এটা টোটালি তাদের একটা সাংগঠনিক প্রক্রিয়া প্রতি বছরই এই ধরনের সভা হয় এবং এই সভা থেকে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে রাষ্ট্রবাদী বিচারধারার প্রচার এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চরিত্র সম্পন্ন ছাত্র সমাজ গড়ে তোলা এটা হচ্ছে মেইন এই সংগঠনের মোটো এবং সেই উদ্দেশ্যে এই সংগঠন কাজ করে। তাদেরই আজকে বার্ষিক সভা। আপনারা দিছে না আর সুমন দাঁড়াবে আর কে হয়তো না এটা না না Bye.